Hi guys. Dire ko natulog. Hindi ko natulog pero dili ako mabalay. Chote si mama. Halo. Oh. Uy, wala na bright edit. Yun sa migas di ay. Oh. Grabe migas ba yun? Hey, come here. We need to play some balloon. No, play balloon. Kay mo na. Hali. Dito ka sa room. Help me. Ow. Boy. Ow. Oh. Sige na. Go! 1, 2, 3, go! Ayaw na si gukod-gukod ma. Kaya magsuka-suka na si Edith sa kakapoy. Siya ka lang may gas iid, ma. Siya ka lang iid may gas, ma. Saka lang idang bigas. Gamigan man oo. Hungry food iid, hungry food. Hungry food migas, hungry food iid, hungry food migas. Hungry food. Kaya hungry food iid, hungry food. Migas. Duwi po day ng migas food. Oh. Duwi po day ng migas food, hungry food. Oh, aman. Amon. Ikaw wala ka hungry? Hungry. Hungry? Ito man imong amam karon ra rice? Not. Ha? Dili. Unsa man? Unsa imo? Dili. Kik ra imo? No. Parot man. Ingon ka hungry ka pero di ka mukaon. Ayaw. Ay, dada atong kualan bukusan kay ikaw tayo. Ayaw mo. Ayaw mat kinay migas nang gipakaon ni Edith Mat. Kaya